session of the meeting, and on behalf of all, I once again welcome. The chairperson of the session is Professor K.S. Jayashree. I request Madam to come over to the dais. I also welcome Professor K.S. Jayashree. She was a governing council member for National Institute of Jaipur. She is also an advisor to the editorial board, the Journal of Indian Medicine. She has served as a teacher for 32 years, served in the Department of Striroga and Balaroga. She was HOD, that is the head of the department, and she has guided about 50 theses in the Department of Dravya Guna. She has presented about 85 papers, has been a resource person to the various grassroots level workers to the faculty. She is a founder secretary of Tribhuvan Holistic Health Foundation. She has received many awards like Professor Emeritus from Gadag, Indira Priyadarshini, New Delhi, Vaidya Shri Clinical Society of Mysore, Swasthya Sanjeevani Vaidya from Mysore. She is presently working as Principal Sri Jayendra Saraswati Ayurvedic Medical College and also a Dean of Health Science. She is also a Dean in Chandrasekharendra Vishwa Mahavidyalaya Health Sciences. I welcome Madam, and I request Mr. Hariram Murthy sir to honor her with a bouquet of flowers. I also welcome Vaidya Chandrasekhara Raju from Puttur, Andhra Pradesh. Vaidya UP Mohammed from Kerala. Vaidya Srinivas Giri from Orissa. To begin the day, we'll have a short invocation by Dr. Vaishnavi. योगीन्द्राणां त्वदं अधिकसुमधुरं अजां निवासो भक्तानां कामवर्ष द्युतरुकिसलयं नाधाते पादमूलं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो कृष्णा कारुण्यसिन्धो कृष्णा कारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्द सन्दोहलक्ष्मी प्रदिशतु परमानन्द सन्दोहलक्ष्मी. Thank you, Dr. Vaishnavi. Now I request Vaidya UP Mohammed. I now request Madam to continue with the proceedings. Over to Professor K.S. Jayashree. Welcome you all for this wonderful session. It's a different world. A traditional healers are with us who have been serving the community for quite a long time, for decades and centuries. And we have great speakers from different parts of our country. Definitely it's going to be a great feast for us. And to start with, I call upon Vaidya Chandrasekhara Raju, Puttur, Andhra Pradesh. He'll be speaking on management of bone fractures. Vaidya Chandrasekhara Raju. So, welcome sir. Sodara వైద్యులందరికీ వైద్య సోదరులందరికీ నమస్కారం.
నా పేరు చంద్రశేఖర్ రాజు. నేను పారంపర్య వైద్య సంఘం ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షుడిని. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ పుత్తూరు నుంచి వచ్చాను. నేను శల్య వైద్యం తరతరాలుగా మేము ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ వంశపారంపర్యంగా శల్య వైద్యం చేస్తాను. మేము ఒక మా విలేజ్లో రాచపాళెం అనే ఒక విలేజ్లో పుత్తూరులో ఒక 100 మంది పైనే మేము వైద్యులు ఉన్నాము. మా ఒక విలేజ్కి త్రూఅవుట్ ఇండియా నుంచి ఫర్ డే 600 మెంబర్స్కి పైన ఓపీలు వస్తుంటాయి, కేసులు వస్తుంటాయి, ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. 600 అబౌవ్, maximum 600. On an average, maximum they receive up to 600 patients in a day. Puttur is having ఎన్ని వైద్యులు ఉంటారు? 100 to 150. ನಿಯರ್ಲಿ 100 ವೈದ್ಯರು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಡ್ಜೋಡ್ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 600 ಪೇಷಂಟ್ಸು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. हर रोज 600 पेशेंट्स उधर आते हैं. हड जोड़ जो तोड़ा हुआ है उसको जोड़ने के लिए आते हैं. ఓకే, ప్రాక్టీస్ మేము చేసే వైద్యం గురించి చెప్తాం సార్. ప్రాక్టీస్ నేను 20 సంవత్సరాలుగా వైద్యం చేస్తున్నాను. ప్రాక్టీసింగ్ ఫర్ 20 years. మా తాత దగ్గర నుంచి కనీసం 8 సంవత్సరాల వరకు నేను శిష్యుడిగానే పనిచేసిన తర్వాతనే నాకు పూర్తి వైద్యం చేయడానికి 15 సంవత్సరాలుగా వైద్యం చేస్తున్నాను. 8 సంవత్సరాల వరకు ఆయనకు నేను ప్రాక్టికల్గా అనుభవం తీసుకున్న తర్వాతనే ఈ వైద్యాన్ని చేయగలుగుతున్నాను. I was a student of my grandfather for 8 years. After he got convinced that I am now capable of treating, after that I have been treating for 20 years. I have learned this from my childhood along with my grandfather. సో ఈ ఎముకల విరగడము అనేది ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉండేటటువంటి ప్రతి విలేజ్లో ఒక 2 డాక్టర్లు ఎముకలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు మన దేశం మొత్తంలో ఉన్నారు. కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో పుత్తూరులో మేము ఎక్కువ మంది ఉన్నాము యావరేజ్ చేసుకుంటే. ఇప్పుడు మా విలేజ్కి వచ్చే కేసులు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఆ కేసుల నుంచి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే నేను చాలా టైం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి సింపుల్గా కొన్ని చెయ్యి ఎలా విరుగుతుంది, చెయ్యి తొలగడం ఎలా సెట్ చేయాలి అంటే ఒక జర్నీలో వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అక్కడ మనం ప్రస్తుతానికి చేయాల్సినటువంటి అవి చెప్తాను. తర్వాత మా మెడికేట్ దీని గురించి మీకు వివరిస్తాను. He will take long time to describe all the details of the traditional bone setting. Hence, he is going to talk to us to describe about the traditional bone setting practices of what in English they call as Colles fracture, which normally occurs in the forearm or the hand. The hand wrist fracture అయితే అక్కడ రిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు అతని రిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యింది, రిస్ట్ ఫ్రాక్చర్ ఉంది అని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్. We even know the way that patient is coming by walk, how he is holding the hand, that itself will tell us that he has got a fracture in the wrist. అదేవిధంగా అప్పర్లు ఇక్కడ మధ్యలో విరిగినప్పుడు చెయ్యి ఇలా పెట్టుకొని వస్తుంటాడు. అంటే ఇలా తిప్పడానికి కుదరదు. ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఫ్రాక్చర్ ఉంది అనేది మనకి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్. అక్కడ నడిచి వచ్చేటప్పుడే మాకు అర్థమవుతుంది. ఎక్స్రే అనేది మాకు అవసరం లేదు. ఇంతవరకు మేము ఎక్స్రేలు ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ఆర్ఎల్స్ వీళ్ళు మమ్మల్ని ప్రోత్సహించిన తర్వాత ఎక్స్రే, కానీ అంతకుముందు మాకు ఎక్స్రే అనేది లేదు. చేయి పట్టుకుంటేనే మాకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నడిచి వస్తుంటేనే ఇలా అతనికి ప్రాబ్లం ఉంది అనేది మాకు ముందే అర్థమవుతుంది. They don't actually use x-rays until very recently when colleagues from FRLST, Dr. Jitendra Kumar and other colleagues started requesting us to document and keep the evidence to show to the world that traditional bone setting practices are safe and efficacious. Otherwise, earlier we knew that a person who has got the fracture in the middle of the arm here, he will actually walk keeping the hand like this and come. So
we know by the way they are holding the hand, which part of the hand is fractured. అదేవిధంగా ఎల్బో డిస్లొకేషన్ అయిందంటే ఇలా వస్తుంటాడు, ఇట్లా పట్టుకొని హెవీ పెయిన్ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు, ఇలా వస్తుంటాడు అనమాట. దాన్ని బట్టి వాడికి మోచేయి తొలగిపోయింది అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. కానీ అదే ఫ్రాక్చర్ అయితే కొంత నెమ్మదిగా వస్తాడు ఇట్లా పెట్టుకొని. అంత ఫ్రాక్చర్లో అంత పెయిన్ ఉండదు, డిస్లొకేషన్ కంటే Painful. I am just trying to request on all our behalf. మనకి టైం ఉండేది 10 నిమిషాలు, మీరు 5 నిమిషాలు అయింది. ఓకే సార్. అక్కడ ఉండేదాన్ని నేను వాళ్ళు చదువుతున్నారు, మీరు ఈ విషయం గురించి అయిపోయింది సార్, ఇంకా చెప్పేస్తాము. రండి రండి. ఫస్ట్ కేసు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది, స్కిన్ రెడ్డిష్గా ఉంటుంది. డ్యామేజ్ అయిన పరిస్థితిని బట్టి ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ చేయాలా, తక్కువగా డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు ఇదే సార్ నేను చెప్పేస్తాను సార్. ఇక్కడ చూస్తున్నాను, ఇది వాళ్ళు చూపిస్తున్నది, మీరు చెప్పేస్తాను. చెప్పండి. 3 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాండేజెస్ 3 సార్లు ట్రీట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్క పద్ధతిని బట్టి ఎక్కువ ఇరిగిపోయి వాపు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ దానికి స్కిన్ మీద ఎటువంటి ర్యాషులు రాకుండా, డ్యామేజ్ కాకుండా, ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఉండడం కోసము ముందు ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ నెంబర్ 1. I think there is lack of coordination between what is being shown. So let me request him. One nimisham unandi. As you can see in the screen, traditional orthopedic practitioners manage fractures, dislocations. The healers who practice for the setting the bones fractured are called as traditional orthopedic practitioners. In vary from each state, each region, and they are known by different titles. Next, traditional orthopedic practitioners are one of the largest specialized category of traditional health practitioners. According to a survey that we had taken up about 20 years back, there are about 60,000 traditional bone setters in the country. The traditional bone setters are also very important in the sense they are available at the village level, unlike the orthopedic practitioners who are mainly concentrated in the towns. And these people are located even in remote hills. Say for example, when I went to Meghalaya, where there is no road, there is a हड़ जोड़ का वैद्य, जहाँ पर रोड भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, वहाँ पर भी हड़ जोड़ का वैद्य देखने वाले वैद्य हैं. So it is something very very unique, some special feature of our traditional knowledge and wisdom, and most remarkable, they are not supported by any government machinery or any private institution. They are supported by the local community with the community legitimacy and community support. They provide their services, and in fact there are enough number of references in Ayurveda, though not many Ayurvedic physicians have specialized in orthopedics wing, though they get trained. We don't see many orthopedics specialized in Ayurveda. We know they are trained. We also know in Triveni hospital in Trivandrum is managed by Ayurveda people, but such examples are very less in our country. This literature reference date as much as 3,000 years back. So this rich tradition, which is oral tradition, has the support of the written tradition in Ayurveda, both in theoretical and practical terms. They normally don't need X-ray, but as I mentioned earlier, now we want them to document and provide evidence, because we had one meeting in CMC Vellore, Christian Medical College Vellore. So the Christian Medical College Vellore people attributed to set of shortcomings like shortening of limbs, malunion and ossification, not in all cases, in some cases. So they wanted a training to be given. So Jitendra has conducted trainings in all the southern states, 4 southern states. To inform you, he has learnt it from his grandfather. Ivaru ajjarinde ivaru tilkondidare, and same way his grandfather would have carried it forward from several generations earlier. మీది ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఎన్ని జనరేషన్స్ నుంచి ఇది వస్తూ ఉంది? 200 సంవత్సరాల నుంచి వస్తాం సార్. ఎన్ని? 200. So his family tradition, according to what he knows,
is 200 years old. So it is not a wisdom which you acquire in an Ayurveda college for 5.5 years or in allopathy college for 5.5 years, another specialization of 3 years, which is around 8 years or 8.5 years. It continues from the earlier generation, so that is the richness. Next page. Now he was telling about the different types of fractures. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం చెప్పిండేది ఏమంటే అప్పర్ లింబ్ అంటే ఇక్కడ ఉండేది అప్పర్ లింబ్, దానికి 45-60 రోజులు అది టైం పడుతుంది అని చెప్పినారు. బెడ్ల కంటే తక్కువ పడుతుంది. इन्होंने बताया जो टॉप पोर्शन का हैंड है इसको इलाज करने के लिए 45 से 60 दिन और बच्चे होते तो उनका 30 से 45 दिन. Since it is there in English, you can see the upper limb fractures take 45 to 60 days, lower limb also similarly 45 to 60 days, and in children in the lower limb it takes equally same number of days. Especially in thoracic ribs also it is taking 30 to 45, joint dislocation 25 days, sprain it takes about 7 to 25 days. ఇప్పుడు అక్కడ మీరు చూపించింది నేను మీరు తెలుగులో మాట్లాడలేదు, నేను అది ఇంగ్లీష్లో చదువుతున్నాను. నెక్స్ట్ పేజ్. ఇప్పుడు మీరు ఈ పేషెంట్ వస్తారు కదా, వాళ్ళకి మీరు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలా అట్లా అంటే ఏమి విషయాలు చూసి మీరు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు? ఇప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ కేసు అంటే మీరు ఇస్తారా? యాక్సిడెంట్ ఎమ్మెల్సీ కేసు ఇవ్వం సార్. So I am trying to encourage him to respond to questions so that it becomes little easy for him, because many of the healers are not used to this kind of presentations. So I asked him a question whether you accept the cases which are medical legal, say accident cases. He says we don't. Appudu patients consciousness unte matram istara? Istam. Conscious lepothe iyam. So it means a patient who is conscious, who is not part of a medical legal case, they accept. వాళ్ళ లిండ్ మూమెంట్స్ ఉండాలని చెప్తున్నారు. మూమెంట్స్ ఉండాలి సార్, స్పర్శ ఉండాలి, మూమెంట్ ఉండాలి. సో బై ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ దే కన్ఫర్మ్ దెర్ ఇస్ లింబ్ మూమెంట్స్, ఎస్పెషలీ ది ఫింగర్స్ దే షుడ్ బి దేర్ అండ్ దే షుడ్ ఫీల్ ది సెన్సేషన్. దే షుడ్ నాట్ feel numbness and all, then they don't accept such cases because it might be some nervous injury also. మల్టిపుల్ కాంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్స్. దీంట్లో సయానసిస్ అని చెప్పిండారు, పెల్విక్ గిడిల్ నుంచి యూరినేషన్ మోషన్స్ చెప్పినారు. అదేం అర్థము? యూరినేషన్ మోషన్ అంటే నార్మల్ పోతా ఉండాలనా? అవును సార్. సో ఇన్ కేస్ పేషెంట్స్ కమ్ విత్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ నాట్ పాసింగ్ యూరిన్, నాట్ పాసింగ్ మోషన్, స్టూల్, దెన్ దే డోంట్ యాక్సెప్ట్ సచ్ కేసెస్. ఇది శ్వాసము అది బాగా ఉండాలని చెప్పిండారు, బీపీ నార్మల్గా ఉండాలని. అది ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే మీరు అక్సెప్ట్ చేయరు? లేదు సార్, అది పల్స్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని బట్టి నార్మల్ కండిషన్ ఉందంటే మనం చేస్తాము, లేకపోతే మనకు డౌట్ వస్తే పంపించేస్తాము. సో దే ఆల్సో వెన్ దే సీ ది నాడీ, ఇఫ్ దే సీ ది పేషెంట్స్ హ్యావ్ బీపీ ఆర్ దే హ్యావ్ టెంపరేచర్ అండ్ దే హ్యావ్ డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్, దే ఫీల్ there may be some internal injury. There are cases which may be difficult for them, so they refer them to hospitals and doctors. Shock sir. Shock pain అంటే ఏమి? పెయిన్ మనం సెట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎటువంటి మొత్తం ఇయ్యం కదా, వాళ్ళకి షాక్ వస్తుంది అనమాట. అటువంటిది ఒకసారి షాక్ వస్తే మనం రెండోసారి హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఇచ్చి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాం. అది 3 or 4 times షాక్ వస్తూ ఉంటే రెఫర్ చేస్తాం. So here they don't apply anesthesia. So when they do the reduction or setting the bandage or anything, if the patients become unconscious or they are unable to bear the pain, they will leave for some time. And by looking at their face, they will know that these people are unable to bear the pain because they don't use anesthesia. They will give some gap, try second time and third time. In 3 attempts, if their patient is unable to bear the pain, they will say, please kindly forgive us, we won't be able to set it right, you please go to hospital, because they don't want the patient to have the miserable pain continuously and it might lead to some other complication. Now he is talking about diagnostic techniques that they use. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ అయింది, ఎట్లాంటి బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అని ఎట్లా తెలుసుకుంటారు? అక్కడ మనం చూస్తే
అక్కడ నేను చెప్పాను కదా సార్, వచ్చే పొజిషన్ బట్టి ఉంటుంది. అవును, టచ్ చేసినప్పుడు ఉంటుంది. అవును, అదే షోల్డర్ ఫ్రాక్చర్ అదంతా రైట్. టచ్ చేసి మీకు తెలుసుకుంటాం ఆ సౌండ్. ఎక్స్రే ఇప్పుడు ఎక్స్రే మీకు అర్థమవుతుందా? ఎక్స్రే మాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది సార్, చూస్తున్నాం కాబట్టి. సో నార్మలీ టచ్ అండ్ ఫీల్ ది ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రాక్చర్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ ది skill to even say whether it is compound fracture, simple fracture, and nowadays they are also skilled enough to interpret the X-ray also by practice. Many patients themselves come with the X-ray. I was told by my colleague Jitendra, nowadays even patients come with the X-ray. Earlier they didn't have the access to X-ray. Some of the materials used are shown. One is egg albumin, sesame seeds with calcium powder. Calcium powder అంటే చున్నం యూస్ చేస్తారు. హల్దీ అర్షణము యూస్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఇది బ్యాండేజ్ కోసం యూస్ చేస్తారా? బ్యాంబూ మళ్ళీ క్లాత్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ దట్ దే యూస్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనలీ బ్రోకెన్ ఫ్రాక్చర్స్. ది రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ మీరు ఎట్లా రెడ్యూస్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసినది రైజ్ చేయాలా, డౌన్ చేయాలా, ప్రెస్ డౌన్ చేయాలా, ఇదిని హ్యాండ్ని లేదా లెగ్ని రిట్రాక్ట్ చేయాలా, అది చెప్పండి. చెప్పాలంటే మనము ఇప్పుడు షోల్డర్ జారిపోయింది సార్, జారిపోయింటే మేము టెక్నిక్ మా ఎంగర్ ఉంటారు, వాళ్ళు పట్టుకునేసి మేము ఇక్కడ చూస్తే మాకు అది ఫ్రాక్చరా అది డిస్లొకేషన్ ముందు మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. కొన్ని డిస్లొకేషన్ అయిన ఫ్రాక్చర్ ఉంటాయి, అలాంటివి మనం ట్రీట్ చేయకూడదు. So they will help of another colleague, they will make the movement and also keep observing, feeling. If there is a dislocation, it is painful but easy to set it. But if there is a dislocation and fracture, they normally don't accept. They tell, we don't want to complicate the case, you please kindly go to the hospital. Only fracture lekunte dislocation రెండులో ఏదో ఒకటి ఉంటే చేస్తారు. Only dislocation they will accept. Only fracture they will accept. If it is a fracture and dislocation, they will not accept. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చెప్పిండారు కదా, రైజ్ చేస్తారు, డౌన్ చేస్తారు, ఇదంతా రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ చెప్తే అది గురించి మీరు చెప్తారా? ఒకటి షోల్డర్ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ అట్లాంటి దీన్ని ఎట్లా రెడ్యూస్ చేస్తారు? రెడ్యూస్ అంటే మాకు హెల్పర్స్ ఇద్దరు ఉంటారు సార్, వాళ్ళు కరెక్ట్గా అట్టుపాకెట్ లాగా పట్టుకుంటే మేము దాన్ని సెట్ చేసుకుంటాం సార్ కరెక్ట్గా. So they have two assistants who will hold the broken part of the limb and they will actually adjust it, and this person will keep feeling whether the bone has come straight in one line and there is a alignment correctly. అప్పుడు మీరు అలైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి రెండు బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అవ్వంటే ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారు? రెండు బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ 90% రెండు బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి సార్, 10% ఒక్కొక్క బోన్ ఫ్రాక్చర్. ఏ కట్టితో కొట్టినప్పుడు ఎట్లా అయినప్పుడే కింద పడినప్పుడు రెండు ఎముకలు ఇరుగుతాయి. ఓహో, సో హీ సేస్ 90% ఆఫ్ ది కేసెస్ బోత్ బోన్స్ they get fractured. Only about 10% of cases where they are hit by somebody, it is or some accident, only one of the two bone fractures are fractured. So ఇప్పుడు లేపనం ఉంది కదా, అది హెర్బల్ పేస్ట్, ఎగ్ ఆల్బుమిన్, కాల్షియం అంటే చున్నము, టర్మరిక్, బట్ట కావాలని చెప్పినారు, కాటన్ క్లాత్. దీంట్లో హెర్బల్ పేస్ట్లో ఏం యూస్ చేస్తారు? కెన్ యూ జస్ట్ షో ది ఇంగ్రీడియంట్స్? ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇన్ పుత్తూర్ they use herbal paste which is betel leaf, very normally available, turmeric and sesame oil. So very easy for them to procure, locally they are available. This paste is used in the proportion that is given there, 50 to 10 to 50 ml. Can I also request you to show the other one, which is for the local application, when they come for the second visit after about a week, they change to piper bitter leaf only, but రెండవది ఏం వేసినారు అక్కడ? కాసియా ఆక్సిడెంటాలిస్, అది తెలుగులో ఏమంటారు? కసివిందా సార్, కసివిందాకు. సో ఇన్ తెలుగు దే కాల్ ఇట్ as కసివిందాకు. అగైన్ ఇట్స్ a leaf of Cassia occidentalis.
అలాంగ్ విత్ కోళ్ళ తులసి, అది ఏమి కోళ్ళ తులసి అట్లాంటి ఏమి కొల్ల తులసి అంటే ఒక ఆకు సార్ అది. అది మనం నార్మల్గా యూస్ చేసే తులసి లేదు, వేరే వేరే తులసి. వేరే Botanical name, unfortunately, Jitendra, you should kindly excuse me. You have to be complete. So I am sorry, they have not been able to give. In Telugu, it is known as Kolla Tulsi. So this paste is applied in the second week, after a week. Next. This is మూడవది లోకల్ అప్లికేషన్. ఎన్ని వారాల తర్వాత మీరు ఇస్తారు? 21 days. After 3 weeks, they change that to again Piper beetle continues. Cassia is again continuing. That type of tulasi is continuing, but they add turmeric, calcium and egg albumin after 3 weeks. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వీక్ మీరు ఒక రకంగా ఇస్తారు, రెండో వారము ఇంకో రకంగా ఇస్తారు, మూడో వారం దేనికి మీరు ఇదంతా తెస్తున్నారు? ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్లో పెయిన్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, స్వెల్లింగ్ రెడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. So the first 1 and 2 weeks, they are not actually worried about the joining of bone. They are attending to the swelling, they are attending to the pain. And by the third week, they start attending to the joining of the bone. That is why you are finding calcium and other things that are added. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ కూడా ఇస్తారా మీరు? ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అంత పేషెంట్కి ఇస్తారు, అందరికి ఇస్తారు. So not only they use external medicine which is applied and bandage, they also use internal medicine which as you can see is emblica. అది ఏమి సార్? ఉసిరికాయ అంటే ఆమ్లా సార్. ఈ ఆమ్లా, ఓకే ఆమ్లా. మళ్ళీ కరక్ కాయ అంటే టెర్మినాలియా చెబులా. ఇంకొకటి అశ్వగంధ, అశ్వగంధ రూట్స్. నల్లేరు అంటే సైసెస్, కాడ్రాంగులారిస్, ఇది జేనుతుప్ప, బెల్లము. ఇది ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ దేనికి ఇస్తారు? ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ తొందరగా సెట్ అవ్వడానికి. సో దిస్ యాక్చువల్లీ హేసన్స్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ బోన్ సెట్టింగ్. ది ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ హెల్ప్స్ పేషెంట్ టు quickly get. I just want to narrate one actual incident which happened to our driver. We said it may take, he had a shoulder collarbone fracture. We said at least you need to take not less than 6 weeks rest. But actually he had gone to a Puttur-Kattu man in Bangalore. He was driving the vehicle in the 3rd week. So the advantage of Puttur-Kattu and this tradition is they are using different types of raw materials for first week, second week and 3rd week. At the same time they also use internal medicine, which is something very unique. Unlike in allopathy, they only give painkillers. Otherwise, they do the reduction and bandage. I don't think they have any medicine internally given that hastens the process of joining of the bones. Can you just go back to the bandage part? I think the previous one. Bandage వేసిండారు కదా ఈ పుత్తూరు కట్టు, దాంట్లో అక్కడ పర్టికులర్గా మీరు ఈ చేత ఈ జాగలో వేస్తారు. అవును సార్. దానికి ఏం కారణము అంటే ఇక్కడ వేసినామంటే ఈ హ్యాండ్ ఇట్లా కిందికి ఉంటుంది, అది అక్కడికి ఎక్కువ రోజులు ఇట్లే ఉండే దానివల్ల పెయిన్ వస్తుంది, ఫింగర్స్ మూవ్మెంట్ తక్కువ వస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని కూడా ఇట్లా లేపు కట్టినామంటే కొంత వాళ్ళకి రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మెయిన్ ది బ్యాండేజ్ స్లిప్ నార్మలీ యూ విల్ ఫైండ్ పీపుల్ పుట్టింగ్ హియర్, but they put actually this place and also here, so the wrist doesn't drop, and this is important for the wound to heal and bone also to set. So they actually put one part of the sling like this, another, and both are tied together, and that is put on around the shoulder as you can see in the picture. తర్వాత విరిగిన దానికైతే పై కడతాం కొద్దిగా, డిస్లొకేషన్ విరిగిన దానికైతే మామూలు కడతాం, డిస్లొకేషన్ అయితే కొంచెం పై కడతాం, ఎందుకంటే తిరిగి మళ్ళీ అది డిస్లొకేట్ కాకుండా డిఫరెంట్గా కడతాం, కట్టేది పైకి కిందికి. So even the angle of position will depend. If it is only fracture, then it will be at this can we say 180 degree, but if it is dislocation, the hand is slightly raised up. ఎన్ని డిగ్రీలు పైకి వస్తుంది? ఒక 15 డిగ్రీలు పైకి వస్తుంది. Around 15 degrees it is raised above than the horizontal line. దానికి రీజన్ ఏమంటే తొలగిపోయిన దాంట్లో స్వెల్లింగ్ ఈ వేళ్ళకి ఎక్కువ రాదు. By keeping like that, the swelling will not come on to the palm side of the hand.
అదే ఫ్రాక్చర్ అయితే స్వెల్లింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. So I would like to quickly go through, because I am seeing the chair is not able to maintain time. I am sorry. Could you just go to the part which we have not shown, Jitendra, if all have been shown? This medicated sesame oil and sling along with ademi shalya shakti churnam. అది ఏమది కషాయం, అది మీరు చేస్తారా? ఇప్పుడు మనం చెప్పిందే సార్ చూర్ణం. ఇప్పుడు ఇంట్లో చెప్పినాం కదా మెడిసిన్, అదే అది. ఓకే. నెక్స్ట్ పత్య అపత్య. యు ఆర్ అడ్వైస్డ్ నాట్ టు టేక్ బ్రింజాల్, చికెన్, fish, alcohol to be avoided at least for 2 weeks. Next. Thank you. Screen, you can also take it little later, sir, if you don't mind. We have overshot the time by several minutes. Back to the chairman. That was an excellent experience shared by Dr. Chandrasekhara Raju. Thank you, sir. Now we move on to Vaidya Pichaiya from Tamil Nadu. He'll be speaking on skin conditions. I request the speaker to kindly maintain the time, please. இவ்விழாவினை சீரும் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஐயா ஹரிராமமூர்த்தி அவர்களுக்கும் இங்கே வருகை தந்துள்ள அனைத்து பாரம்பரிய வைத்தியர்களுக்கும் சித்தா வைத்தியர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am very thankful to all the participants who have made this presentation possible for me to interact. ஐயா, நீங்க காலஞ்சக படை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இது ஆங்கிலத்தில் சோரியாசின்னு சொல்கிறாங்களா, அந்த மாதிரிங்களா இல்லை வேறு வாய்ங்களா, இல்லை படை பத்து? Dr. Jayashree, they say padai pattu in Tamil Nadu. What would you say for our audience? Okay. Anybody who can tell padai pattu? It's a kind of patches appear in the skin. Anybody can tell the English name, because I wanted the clarification. It is a skin condition which is not psoriasis. Okay. So first clarification is it is not psoriasis. இப்போ நீங்க அது நோயுடைய அறிகுறிகள் என்னன்னு சொல்லுங்க. ஊரு நானே சொல்லிடுறேன். He hails from Uttamapuram village in Kambam post from Uttamapalayam Taluka in Theni district of Tamil Nadu. இது இந்த வியாதி வரக்கூடியது பூரான்கடியால் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பமும் உண்டு, வண்டுகடியால் வரக்கூடிய சம்பந்தமும் உண்டு. சியான் என்ற பூரான் மாதிரியே சியான் என்ற ஒரு வஸ்து இருக்கிறது. அது கடித்தாலும் திட்டாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. வண்டு கடித்தால் சிறுசாக கருவண்டு கடித்தால் கருப்பாக அந்த பத்து வந்துவிடும். அது அரிப்பு எப்படி வண்டு ஊறுகிறதோ அதே மாதிரி ஊறிக்கொண்டே இருக்கும். பூரான் கடித்தால் அந்த அரிப்பு நமச்சல் இருந்து கொண்டே இருக்கும். சியான் கடித்தால் கடுப்பு தாங்க முடியாது. அது செவிட்டு பாம்பு அளவுக்கு இருக்கும். அந்த சியான்ங்கிற பூரான் மாதிரியே தான் இருக்கும். அதுக்கு மருந்து. The health condition that he described, the causes for them, he says they are due to poisonous bites, maybe snake bite, scorpion bite, spider bite, and they in Tamil they group them as Kanankadi. Sometimes they don't know which has bitten, which insect has bitten. So it is all grouped as one category, Kanangadi. அது மட்டும் அல்லாமல் வேற எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் அதற்கு இந்த மருந்து நல்ல மருந்தாகும். I also wanted to add the other symptoms that he mentioned earlier, which I forgot.
there will be presence of itching, burning, sensation which is also appearing along with rashes, and if it's a black insect bite, then black bee, it will be blackish discoloration will appear. So we know by talking to them what are the problems, the symptoms, and we can correlate it whether it is snake or scorpion or a spider by asking questions, the type of burning sensation or the type of rash that appears. இப்போ ஐயா இதில் வந்து ஆரம்ப கட்டம் முத்தின கட்டம் அப்படின்னு இருக்குங்களா? ஆரம்ப கட்டமாக இருந்தாலும் சரி, முத்துனதாக இருந்தாலும் சரி, 48 நாள் மருந்தில் தீரக்கூடிய மருந்து. He says whether it is a starting stage or a fairly advanced chronic stage, which he described when we did the documentation, that if the rash and the sensation has spread only up to neck, then it can be limited as an initial stage. But when people start feeling at the head level, then we call it as a chronic one. In the case of chronic one, it takes longer treatment. He mentions whether it is initial or chronic stage, both types of skin condition in both the cases are treatable and curable. வண்ணானவரி என்ற பச்சளை ஒரு 50 கிராம் பவுடர். சிறுபிழை, சிறியானங்கை, மூக்கணை சாரணத்தி, ஆடுதுன்னா பாலா, நஞ்சு முறிச்சான், ஒளித்தும்பை. There are 7 ingredients as you can see in the screen. Indigofera tinctoria 50 gram leaves, Boervia diffusa 50 gram leaves, Erva lanata 50 gram leaves, Andrographis paniculata 50 gram leaves, Lucas martinsensis 50 gram leaves, Aristolochia bracteolata 50 gram leaves, all 50 grams each, including the 7th one, Tylophora asthmatica. All of them are leaves, all of them are 50 gram each. So there are 7 ingredients. ஐயா இந்த 6-7 வகை இலைகளையும் 50 கிராம் எடுத்துட்டு இதை மருந்து எப்படி தயாரிப்பீங்க? இந்த இலைகள்லேருந்து மருந்து எப்படி தயாரிப்பீங்க? இந்த பச்சிலைகளை நிழலில் உணர்த்தி ஒரு நாள் மட்டும் அந்த பவுடராக்கி ஒவ்வொரு பச்சிலையிலும் 50 கிராம் எடுத்து சம அளவு கலந்து கொள்ள வேண்டியது. So these leaves are to be dried in shade. Leave after it becomes dry for 1 day, and then make a fine mixture of all of them, and this powder you can start using for the treatment. எத்தனை நாள் இந்த மருந்து கொடுக்கணும் ஐயா? 48 நாள், ஒரு மண்டலம். Normally this is given for 1 mandalam, which they say 48 days. இந்த மருந்துக்கு விஷக்கடி சூர்ணம்ட்டு பேர் வச்சிருக்கீங்களா? They call the medicine in their home விஷக்கடி சூர்ணம். And எத்தனை தடவை கொடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு? ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை, காலை மாலை. எத்தனை கிராம்? திருகிடி பிரமாணம் 1 ஸ்பூன். 1 ஸ்பூன், பெரிய ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் காலை. ஆம், பெரிய ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் ஆகாரம் முன்னாடி. So before food, twice a day, large spoon which approximately 10 grams, twice a day for 48 days. இதை வந்து தண்ணீரோட கலந்து பருகணுமா இந்த சூர்ணத்தை? So you put 10 grams of the churnam in the mouth and pour water and swallow it. இப்போ குழந்தைகளுக்கு இதே அளவு கொடுக்கலாமா? குழந்தைகளுக்கு சொரியாச நான் ஒரு எண்ணெய் இருக்குது, அந்த எண்ணெய் சொல்கிறேன் பின்னால். அதுக்கு
this particular problem, if it happens for children, we don't use churnam. It is enough to use an oil. That itself is enough to heal them. We don't use for children. This is only for adults. This medicine is only for adults, not to be used for children. ஐயா, இப்போ உணவு எந்த மாதிரி உணவு இருந்தணும்? மட்டன், சிக்கன் எல்லாம் சாப்பிட்லாங்களா? கருவாடு, மீன், மொச்சப்பயிறு, இது மூணும் நீங்களாக மற்ற ஆகாரம் உட்கொள்ளலாம். ஆனால் இதில் கோழியும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு. கோழி சாப்பிடக்கூடாது, கறி கறி. All non-veg items to be avoided, fish curry, dry fish, chicken, mutton, and also peanut னு கடலை சாப்பிடக்கூடாது. And for the time of the treatment, it should be avoided. This sums up the treatment. He has given second treatment, which is actually இது வந்து வீரம், பூரம், ரசம், சுண்ணாம்பு, தேங்காய் எண்ணெய். இது வந்து தைலம். இது குழந்தைகளுக்கு மாத்திரமா இல்லை பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கும்? So that is internal medicine. This is a external medicine, which is an oil made from these are what do you call them? Minerals, madam? Veeram, Puram, Rasam, mercury and all. You call them as minerals, metals preparation? Okay. And the calcium carbonate is actually for Shuddhikarna. They use the Shuddhikarna method using chunna. And it is actually all these powder materials are ground well at least for 1 hour, and they when they make that powder kind of thing, there is a method of even using that. So please remember, it will take minimum 1 hour. Fine paste to which they add 300 ml of coconut. இதை ஒன்றும் சூடுபடுத்த வேண்டியதில்லை, அப்படியே தேங்காய் எண்ணெயில் போட்டால் போதும். Please remember, you should not heat it. You just put this in 300 ml and store it in a glass container. இதுவும் 48 நாள் தரணும் இல்லைங்களா? 48 நாள். So this should also be used for 48 days. It should be applied in sufficient quantity twice a day. External application, the same earlier, பத்தியா அப்பத்தியா. ஐயா ரொம்ப நன்றி. கேள்வி அப்புறமா அவங்க கேட்பாங்க, அதுக்கு அப்புறமா நம்ம பதில் கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ மேடம். ஐ ஹவ் ட்ரைட் டு டூ சம் ஜஸ்டிஸ். லெட் அஸ் see we are able to maintain. Sir, you are doing an excellent job. This was well. Thank you, Vaidya Pichaya sir. Now we move on to Vaidya UP Muhammad from Kerala. He'll be addressing on poisonous bites and their management. വര്യന്മാരെ, വൈദ്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റ് സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കുപ്പുകൈ. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിൽ अभी इधर उपस्थित रहने वाला गुरुजनों और वैद्य लोगों और विशिष्ट अतिथियों सबको मेरा ധന്യവാദം. മേരാ നമസ്കാർ. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കിൽ കോട്ടക്കുന്നിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യനാണ്. പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും ഞാൻ ചികിത്സിക്കുകയും അവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പാമ്പുകളെക്കുറിച്ചും വിഷത്തെക്കുറിച്ചും അവയുടെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ്. मैं वायनाड डिस्ट्रिक्ट में बतेरी गांव में रहते हैं. मैं अभी विष चिकित्सा के सर्प के विष चिकित्सा के बारे में आपके पास बात करने की कोशिश कर रहे हैं. പാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ പല തെറ്റായ ധാരണകളും നിലവിൽ എന്നാൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് കാരണവന്മാർ നല്ല രൂപത്തിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പാമ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ മിത്രമാണെന്നും കൃഷികളും അസുഖങ്ങളും പരത്തുന്ന മറ്റ് ക്ഷുദ്രജീവികളെ പിടിച്ച് നമ്മളെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും വായുവിൻ്റെ മലിനീകരണത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
स्नेक आपके अपना मित्र है, शत्रु नहीं है। और स्नेक के बारे में अपना पूर्विक गुरु परंपरा बहुत अच्छा तरफ बोल के दिया। वो भगवान है और उनको पूजा करना चाहिए। क्यों? आपके दुष्ट शक्ति के निवारण करने के लिए, आपके खाना पानी सब बनाने के लिए, ये जगह में रहने वाला दूसरा अलग अलग कीड़ों को निवारण करने के और प्रकृति के वातावरण के असली शुद्धि करने के लिए स्नेक काम कर रहे। उसके लिए वो स्नेक को अपना मित्र है, शत्रु नहीं है। പാമ്പ് കടിക്കാനുള്ള പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ചവിട്ടേറ്റിട്ട്, അതായത് വേദനിച്ചാൽ. രണ്ടാമത്തെ ഭയം കൊണ്ട്. 3 മതം കൊണ്ട്. 4 വിശന്നിട്ട്. 5 വിഷം കൂടുതലായിട്ട്. 6 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക്. वो नाक काटने के 6 कारण है। एक, उनको किसका भी वो मार मिल गया तो, दर्द हो गया तो वो जल्दी आके काटेगा। दूसरा, एक भय से काटेगा, कोई उनको मारने का आ रहे ऐसा करके भय से काटेगा। 3, उनको मदम बोल रहे क्या, तो उनको कोई खाना पानी में उन्माद हो गया तो उस टाइम करेगा। दूसरा, उनको खाना नहीं है, उसके लिए खाना ये आ रहे ऐसा करके कटेगा। तीसरा, उनको विष ज़्यादा हो गया तो कटेगा। और उनके बच्चों के संरक्षण के लिए वो कोई आ रहे टाइम उसके काटेगा। ऐसा 6 टाइम पर वो नाक काटेगा। और खाली नाक ऐसे आके काटेगा नहीं है। എന്നാൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. പാമ്പ് കടിയേറ്റയാൾ ഓടുവാനോ നിലവിളിക്കുവാനോ കടിയേറ്റ ഭാഗം അനക്കുവാനോ പാടില്ല. രോഗിയെ നടക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. വിഷവൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വാഹനത്തിൽ ഇരുത്തി കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. നടത്തിയാലുണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ രക്തചംക്രമണം കൂടാനും മരണം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇരുത്തി തന്നെ കാലുകൾ നീട്ടി തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. नाक काटा तो आप जल्दी तरफ थोड़ा देखना चाहिए क्या है। एक, नाक काटने के बाद में घूमने के नहीं है। और उनको ये अपना रोते ना ज़्यादा आवाज़ से रोने के नहीं है। और भय देने के कुछ आवश्यक नहीं है। नाक काटा तो उसको अच्छा तरफ ये कुछ नहीं है, आपको अभी कुछ हो गया नहीं है, परवाह नहीं है, वो विषय वो वैद्य के पास गया तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा बोल के उनको संभाल कर रखना चाहिए। और उनके वैद्य लोगों के पास लेके जाने के पहले आप क्या करना चाहिए, और छोटे से एक सूजी तरफ अपना केरल में नारे का मुड़ बोले नींबा के ये ना, वो ऐसा कुछ सूजी निकाल के वो जगा के कूल निकाल सकते हैं। दूसरा, एक अच्छा तरफ पानी में धो सकते हैं, पानी में धो सकते हैं। दूसरा एक बात, उनको वैद्य लोगों के पास लेके आने के टाइम उनको ऐसा बैठ के पैर ऐसा सीधा रख के लेके जाना चाहिए, गाड़ी में लेके जाने के, चल के लेके जाने के नहीं। और पानी से धारा करना चाहिए, अच्छा तरफ धारा ऐसे करना चाहिए। और ज़्यादा पानी पीने के लिए देना भी चाहिए। ഇനി പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ എന്താണ് ലക്ഷണം? വല്ല മുള്ളാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പാണോ എന്നെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഒരാളെ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ മുള്ളോ മറ്റോ കൊണ്ടതുപോലെ തോന്നുകയുള്ളൂ. വിഷത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിലോ നീർവിഷമുള്ളതാണെങ്കിലോ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊന്നും, അതായത് വിഷമില്ലാത്തതോ ഇനി വിഷം കുറഞ്ഞ രൂപത്തിലോ കടിയേറ്റാൽ നമ്മൾക്ക് വേദനയോ തരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും തോന്നുകയില്ല. എന്നാൽ പാമ്പ് കടിച്ച ഭാഗത്ത് തരിപ്പും വീക്കവും ചെറിയ വേദനയും ചൊറിച്ചലും അനുഭവപ്പെട്ടാൽ വിഷമുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ വിഷമില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. अभी नाक काटा तो कैसा समझतेगा? एक ही है, उनके वो नाक काटने के होल्ड्स है ना, उधर थोड़ा से दब्बा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और उनके कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा एक, उधर दर्द रहेगा। दूसरा एक, उसके शरीर पर अपना ये रोम को बना और उठा के रहेगा, ऐसा उठ के रहेगा। दूसरा एक, उसके वेट
अभी ज़्यादा हो रहा है ऐसा उनको समझता है, किनको वो पेशेंट को समझता है। ചെയ്താൽ സർവത്ര ऐसे है तो सब जगह में वो उनके बॉडी के सब जगह में विष आ गया ऐसा समझना चाहिए। इतना पूर्ति लक्षण है तो नहीं, इतना पूर्ति लक्षण नहीं है तो विष कम ही रहेगा। और एक बात भी है, विष नाक काटा तो वो नाड़ी परीक्षा पर वात और पित्त फर्स्ट स्टेप में ज़्यादा हो जाएगा, एकदम लास्ट में कफ ज़्यादा हो जाएगा, पित्त और वात और कम हो जाएगा। വിവിധ തരം പാമ്പുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിവിധ തരം വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ്, വിഷമുള്ളതും വിഷമില്ലാത്തതും. കരിനീലി അതായത് രാജവെമ്പാല, മൂർഖൻ, അണലി, രാജിലം, വേന്തിരൻ, നീർവിഷമുള്ളത്. अभी इधर 6 नाक के मलयाली नाम बोला और उनके हिंदी नाम मेरे को मालूम नहीं, थोड़ा बाद में अपना टीचर वो बताएगा। उसके लिए वो 6 असली विष के नाक 6 है आइटम्स है। Parvati Menon, organizer. I am also the Swadeshi Science Movement's Vice President. That is part of Vigyan Bharati. Vigyan Bharati in Kerala is known as Swadeshi Science Movement. We are trying to spread the Swadeshi science there. And I am basically a botany professor. Here in Kerala we coordinate all this traditional healers, and this Vaidyar, Muhammad Vaidyar, is from Sultan Battery of Wayanad, and he treats for poisonous, any type of poison, and from the symptoms he can determine what symptoms, and from the bite, the point where it has been bitten, he can find out who has bitten it. I mean, whether it is an insect or a snake. If it is a poisonous snake, and if the poison is high, he says that the whole body will feel heavy, and depending on the symptoms, he'll start the treatment. And he can find out which snake has bitten it. Some of the snakes he mentioned are viper, then king cobra, and the ordinary cobra. And these are from the symptoms he says he can determine who has bitten it, who has bitten the patient. And he also mentions that the patient should not be should not be allowed for blood circulation should not be there, or else the poison will go throughout the body. So the people should take care of the patient in such a way that the body should not be moved. പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. സമയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലാ പാമ്പുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മൂർഖനെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാം. अभी मैं ये सब नाक से विष के बारे में लेके आया, अभी बात करने का टाइम नहीं है, उसके लिए खाली किंग कोबरा के बात में कोबरा के बारे में बात करेगा. और उसके മൂർഖൻ്റെ കടിയേറ്റാൽ കടിച്ച ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകതരം തരിപ്പും വേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. സമയങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലിന് ഭാരം കൂടുക, തലവേദന, ശരീരത്തിന് തളർച്ച എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നു. और एक कोबरा काटने के बाद में वो जगह में दर्द नहीं, क्या मूंगी जैसा ऐसा बोलेगा वो रहेगा. और दूसरा उनका दोनों पैर में वेट ज़्यादा हो जाएगा, और शिरा और ये दोनों जगह में दर्द और क्या हेड वेटनेस रहेगा. ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സൈഡിലാണോ കടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഏത് ഭാഗത്താണോ കടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ കടിച്ച ആ ഭാഗം മരവിക്കുകയും അനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ണിന് കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോവുക, കഫക്കെട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിലയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. वो
पूर्ति शरीर में विष आ गए तो उनके ये शरीर किधर भी चल ऐसा करने के नहीं हो सकता है कि यहाँ दर्द रहेगा और ऐसा उठने के और नीचे करने के ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्या वो बंधन हो जाएगा। और आंगों में आंग दिखने के नहीं सकता है, क्या वो पूर्ति बाहर एक अपना एक कपड़े के अंदर से बाहर देखा तो कैसा रहेगा, ऐसा एक फीलिंग रहेगा पेशेंट को। और कफ इधर गंडनाल में कफ आ जाएगा। വീണ്ടും വിഷം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ മരിച്ചതിന് തുല്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. और पूर्ति विष आ गया तो वो एक आदमी मर गया तो कैसा रहेगा, ऐसे रहेगा, श्वासोच्छ्वास देखने के नहीं हो सकता है और उनके सब बॉडी के प्रवर्तन भी कम हो जाएगा और उस टाइम उनके खाली कफनाड़ी में थोड़ा तरफ स्पंदन रहेगा, दूसरा कुछ देखने के नहीं सकता. ഇനി വിഷബാധയേറ്റ് ഇനി അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ. वो विष हो गया, उनको बोध नहीं है, उस टाइम क्या करना चाहिए? കരളകവേര്, ചുക്ക്, വയമ്പ്, കൊടിത്തുവാവേര് ഇവ ചതച്ച് 3 ആളുകൾ വായിലിട്ട് ചവച്ചതിന് ശേഷം 2 പേര് 2 ചെവികളിലും ഒരാൾ നെറുകയിലും 150 പ്രാവശ്യം ഊതണം. अपना ईश्वर मूली मालूम है ना, इधर लिखा नहीं है वो, क्या तो इमरजेंसी मेडिसिन है ना, उसके लिए वो पहले बोला नहीं. वो ईश्वर मूली और शुंठी ये दोनों वाजा ये तीनों अच्छा तरफ उनके और दुष्पर्शी, ईश्वर मूली, शुंठी, दुष्पर्शी, वाजा ये तीनों समभाग से लेके और मुंह में डाल के अच्छा तरफ ऐसा अपना पान खाते हैं ऐसा करने के, और उनका बाद में उनके आदमी के पेशेंट के 2 जगह में और सिर पर 3 आदमी एक ही टाइम पर ऐसा करने के, ऐसा करा तो वो उनको श्वास आ जाएगा और बहुत पूर्ति हो जाएगा. എന്നിട്ടും ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരാൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അമർത്തി പിടിക്കുകയും ഇത് ഊതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അയാൾ ബോധത്തിൽ നിന്നും ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. और भी उनको ये बोध नहीं आया, उस टाइम उनके ऊपर इधर ऐसा करके दवा करके यही क्रिया चालू करो, उनको जरूरी ये आयुष है तो बहुत हो जाएगा. ഇനി മൂർഖൻ്റെ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കടിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു 3 വെറ്റിലയും 5 എരിക്കിൻ്റെ ഇലയും വായിലിട്ട് കടിച്ച് തിന്നുക. अच्छा मैं अभी और एक काट गया तो उस टाइम क्या करना चाहिए? पहले 3 अपना पान है ना, 3 पान 3 पान और 5 ये अपना अर्क पत्र 5